नमस्कार बंधुगण आपण मैंने जानते जे वर्तमान समय भारत सरकार आरावली पहाड़ को काटिबा निर्देश देइछन्ति बा 100 मीटर रु जदि उच्चता विशिष्ट अछि तबे ताकू आरावली पर्वत श्रेणी रे गणना करा जिवो नचे ताकू काटि दिया जिवो बा खनन माफिया द्वारा बिकि दिया जिवो बंधुगण या काहे कि हेजी म आपन को जणेबा पे चाहिबी ना आपण माने जानिसन्ति जे राष्ट्रपति भवन मध्य से आरावली पहाड़ रे ही अछि। आरावली पर्वत 4टा राज्य दे गति करिछि बंधुगण। आरावली पर्वत हजार हजार वर्ष पूर्व अछि एवं 12 वर्ष पूर्व अछि तार ऐतिहासिक स्थान माने मध्ये अछि। एहाकू सरकार भूली जाइछन्ति एवं एहाकू काटिबा पे निर्देश दैछन्ति। एहा फल रे कोन हेछि सारा राजस्थान रे बहुत बड़ बड़ आंदोलन देखबा को मिलिछि एवं हमर जोटा रहिछि भारतर उत्तरांचल एवं पश्चिमांचल रे अनेक जगार आंदोलन देखा मिली और गोटे अभियान आरंभ कर आरावली बंचाओ अभियान। आरावली बंचाओ अभियान आरंभ कर देखिए आरावली बंचाओ पर्यावरण बंचाओ 100 मीटर नियम वापस लो पहाड़ नहीं काटने देंगे। आपण मन थो विषयी समाज पहाड़ मान को काटापी दिंती ना से पहाड़ काटा जिते पूर्व आम इतिहास को ओढ़ देखा विषयी समाज जंगल बंचाइबा जाई निजर आहुति दे दउतले सेही भली माटी राजस्थान माटी रो जते आरावली पर्वत को काटिबा सरकार निर्देश देले लोक माने हजार हजार मात्रा रे मैदान को ओल्हेले स्टैंड फॉर आरावली ट्विटर एवं फेसबुक बा सोशल मीडिया ट्रेंड कला लोक माने रागी गले सरकार ऊपर काहे कि रागिले ना आरावली पहाड़ रो उपकारिता मु आपन मन को जणैबी किंतु गदी मीडिया बा सरकार पक्षरे बा सरकार जो चैनल मान को किणी नहीं से मीडिया रो एंकर माने कोन कहउचंती आपण माने सुनंतु। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। बंधुगण आपण माने सुनिले जे कोन कहउचंती ना दिल्ली रे जो पोल्यूशन अछि से पोल्यूशन रो कारण होउची किए ना आरावली पर्वत। यह केते दूर युक्तियुक्त आपण माने विचार करबे किंतु मु आपण मान को जणाई देबा पई चाहे जे गुजरात आरंभ हो दिल्ली पर्यंत आरावली पर्वत लंबी एवं आपण मैंने जानते ये अच्छी मरुभूमि थर मरुभूमि जिते भी थर मरुभूमि बाली रही आपण मैंने जानते मरुभूमि रे बहुत ठंडा हुए एवं बहुत गरम हुए संध्या हो गले ठंडा बढ़ी जाए दिन बेले बहुत गरम हुए एवं मरुभूमि जगह प्रबल मात्रा रे वायु गमनागमन हुए तो से पवन कौन करे से बाली मान को उड़े निए एवं आरावली पर्वत ये गोटे रक्षणशील भाव में छिड़ा कहीं ना ये बाली सब उड़िकी आसुना बा जदि आरावली पर्वत को काटी दिया जाए ये बाली सब पलि आसबो एवं ये अंचल को बुड़े देव बंधुगण बाली रे बुड़े देव एवं कौन हम ना ये है हिमालय पर्वत बाली आसिकी हिमालय रे पहुंची जीवो बाली बहुत जल्दी गरम हो जाए आप जानते जिते ग्रीष्म ऋतु आसबो जिते सूर्यर किरण हिमालय रे पड़बो तो हिमालय रे बाली थिबो किछि वर्ष भविष्य कथा मु कहूची जो बाली थिबो बाली गरम हो जिवो एवं हिमालय तरली जीवो हिमालय तरली गला परे तार जल आसिकी ईस्टर्न साइड को भारत ईस्टर्न साइड को बुड़े देव एवं बंगोपसागर मिसई देव बंधुगण तार सहित कौन हम ना जिते बड़े भी आमे प्रकृति सहित छेड़छाड़ करू आ प्रकृति जदि आम सहित छेड़छाड़ कला तेज आम सही पार ना कि ना आरावली पर्वत गोटे लाइफ लाइन आपण मैंने शुणिले से कहले कि दिल्ली रे कौन होची ना दिल्ली रे जो पोल्यूशन रोची से पोल्यूशन आरावली पर्वत दायी बोली जड़े व्यक्ति विशेष कहले किंतु वास्तव में ताहा ठीक नुह यह ठीक कि दिल्ली रो पोल्यूशन को आरावली पर्वत रोकुची यार अर्थ यह नुह जे आरावली दिल्ली रो पोल्यूशन होची आरावली दिल्ली रो पोल्यूशन कमुची किंतु वर्तमान समय जो भली भाव में सरकार नीति निर्धारण करिसेंती एवं राजस्थान रो सरकार बा मुख्यमंत्री को जिते पचारा गला विषय से कहले कि आरावली संपूर्ण भाव सुरक्षित रखा जिवो बोली बंधुगण यह कहीं है ना यह ये वर्षे पूर्व कौन है ना आरावली पहाड़ रे आरावली पर्वत रे खनन चलला अनेक कंपनी मैंने आसिकी खनन कले तो कौन है तार परे जिते खनन चलला सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहले जे क्यों पर्वत बा क्यों पहाड़ को आम आरावली मानिबा आरावली तो बहुत लंबा अच्छी तो
ଆମେ କାହାକୁ ଆରାବଲି ବୋଲି ମାନିବା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖନନର ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅନୁମତି ଦିଆ ନଯିବ। ତ ସରକାର କଣ କହିଲେ ନା ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟି ବା ଆରାବଲି ପାହାଡ଼ର ଯଦି 100 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ରୁହେ ତେବେ ସିଏ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣନା କରାଯିବ ବା ୟାକୁ ହିଁ ଆରାବଲି କୁହାଯିବ। ଯଦି 100 ମିଟରରୁ କମ୍ ରୁହେ ତେବେ ୟାକୁ ଆରାବଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଉଚ୍ଚତା ମାପୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ହିଁ ଉଚ୍ଚତା ମାପୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଭଳି କୁହାଗଲା ଯେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତା ମପାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆରାବଲିର ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ତାର ଉଚ୍ଚତା ମପାଯିବ। ଯଦି ଆରାବଲି ପର୍ବତ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠୁ ହିଁ ତାର 100 ମିଟର ମପାଯିବ। ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମପାଯାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆମେ ମ୍ୟାଥର ଦେଖିବା, ଭୂଗୋଳ ଦେଖିବା, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ସରକାର କହିଲେ ଯେ 100 ମିଟରକୁ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ, ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀର ନେଟୱାର୍କ ହଉ, ତାର ଟାୱାର ପାଖାପାଖି 30 ମିଟର ଲମ୍ବା ଥାଏ। ତ 100 ମିଟର ମାନେ ଏହାର 3 ଗୁଣା ବନ୍ଧୁଗଣ, 3x, ଏହାର 3 ଗୁଣା। ତ 100 ମିଟରରୁ ଯଦି କମ୍ ରହୁଛି ତେବେ ଆରାବଲି ପର୍ବତ ମାନାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ଆରାବଲି ପର୍ବତ ଯୋଉ ରହିଛି ତାର 93% ଆରାବଲିରେ ଗଣନା କରାଗଲା ନାହିଁ, କେବଳ 7% ହିଁ ଆରାବଲିରେ ଗଣନା କରାଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏକ ତ ସରକାର କହୁଛି ବା ବିଜେପି ସରକାର କହୁଛି, କଣ କହୁଛି? ବିଜେପି ସରକାର କହୁଛି ଯେ ମା କେ ନାମ ଏକ ପେଡ, ମାନେ ମାର ନାମରେ ବା ନିଜର ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଅ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯୋଉ ଗଛ କାଟା ଯାଉଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ କାହାରି ଆଲୋଚନା ହିଁ କରିବାର ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଗଦି ମିଡିଆର କଥା ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ଏବଂ ଆରାବଲି ପର୍ବତ କେବଳ ଭାରତର କାମରେ ଆସୁଛି ତାହା ନୁହେଁ। ଆରାବଲି ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ ବିଶ୍ୱ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବା କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଏହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆରାବଲି ପର୍ବତକୁ କାଟିଦେବା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ଏହା କାଟିବା ପଛରେ ଏଇଆ ହେଇଥାଇପାରେ କି ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେପି କୁ କିଛି ଡୋନେସନ ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ବିଜେପି ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ନିୟମ ବାହାର କଲା, ଏହା ହେଇଥାଇପାରେ, ଏହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ବିଜେପିର କିଛି MLA ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉପରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର କେସ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ସମସ୍ତେ ବେଲ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆରାବଲି ପର୍ବତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଚାହୁଁଛି ଆରାବଲି ପର୍ବତକୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ, ଯଦି ଏହା ଜାରି ରହିଲା ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲିରେ ଭରପୁର ହେଇଯିବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ସୁନାମି ବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ବାୟୁ ଯାଏ ହିମାଳୟକୁ ଯିବ, ହିମାଳୟ ତରଳିଯିବ, ହିମାଳୟ ତରଳିଗଲା ପରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାସିଯିବ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ହିମାଳୟ ଯେତେବେଳେ ତରଳିଯିବ ଭାରତକୁ ଏଇଭଳି ହେଇଯିବ, ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଏଇଭଳି ହେଇଯିବ। ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଆଉ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାରତରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ବାଲି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସରକାରକୁ ଆମେ ବସେଇଛୁ ଆମର ନିୟମ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଜମି ମାଫିଆ ଖନନ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇକି ତାଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ନିୟମ ଆଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣ এই ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।